građane Srbije da nikako ne napuštaju svoje stanove i kuće za vreme epidemije. Proglašena je epidemija na celoj teritoriji Srbije, molimo vas ostanite iza zaključenih vrata. Ćao svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas imamo pravu poslasticu za vas. Pitona. Colt pitona. Colt je jedan od najpoznatijih proizvođača oružja na svetu. Fabrika postoji od 1855. godine. Za svoje 162 godine postojanja proizvela je veoma puno kvalitetnog oružja. Jedan od najboljih primjeraka je svakako revolver Colt Python u kalibru 357 Magnum. Revolver Colt Python predstavlja javnosti 1955. godine po prvi put i u nekim varijantama se proizvodio sve do 2005. godine, iako je zvanična proizvodnja prestala početkom 90-ih. Zamišljen kao revolver za precizno gađanje, trebao je da bude u kalibru samo 38 specijal, ali fabrika Colt odlučila da bude u kalibru 357 Magnum. Ono što je zanimljivo je da je svaki primjerak pitona sastavljan u Coltovom custom shopu, što govori da se vodilo računa da svaki primjerak bude veoma kvalitetan. Danas je Python jedan od najskupljih polovnih revolvera koji su serijski proizvedeni, jer je obožavan od strane ljubitelja oružja. Da li je zaista najbolji revolver ikada proizveden? Proverit ćemo danas na testu. Provjerit ćemo sada i preciznost Colta Pythona na 10 metara. Prvo gađamo PPU FMS metak, Full Metal Spitz, a zatim ćemo da gađamo 38 specijal, ovo je Winchester sa olovnim zrnom bez košuljice. Pa da probamo. Prvo ide 357 Magnum, PPU. Na jednostrukoj akciji sve. To je bio 357 Magnum PPU. A sada da probamo i ovu Winchester bez košuljice, samo sa olovnim zrnom. .38 je inače znatno prijatniji za pucanje i koristi se za streljaštvo. 357 Magnum nije namenjen tome.
To je bilo to, pa da vidimo rezultate. Evo nakon 10 metaka, 5 PPU FMS i 5 olovno zrno Winchester, imamo grupu sa PPU-om 357 Magnum. Grupa otprilike od 8 cm, možda i više. A zatim imamo grupu sa 38 Special Winchester, onim sa olovnim zrnom. Ovo je moja greška, to je bio prvi metak, očekivao sam trzaj 357 Magnuma, sam previše povukao, a pogledajte onda ovu grupu. 1,5 cm, možda 2 cm. Neverovatna preciznost, neverovatna preciznost. Kad imamo ovako dobar precizan ili pištolj, ili u ovom slučaju revolver, moramo da probamo i neke malo veće daljine. Ajmo. Evo smo na 40 metara, gađamo onu metalnu ploču kružnu od 25 cm, 38 Special. Pogodak bez problema, iako nije ploča pala. Idemo na 80 metara. Evo smo sada na 80 metara, pa da probamo i ovu daljinu. Promašaj, još jednom. Imamo pogodak, ali meta nije pala. Čulo se zvonjava. Ajmo da probamo i sa 100 metara. Sada smo na 100 metara, koristimo maksimum našeg strelišta. Međutim, nišan je tako podešen, kao što možete vidite u ovu stranu, meni vuče desno. Tako da sam na 80 metara držao van mete u levoj strani i on je pogodio metu u desno, u samu ivicu mete desno. Tako ovdje moram držim za metu i po van nje. Probat ću da kompenzujem. Imamo još 2 komada 38 Special, pa da vidimo. Evo pogodak. Nažalost, nemamo pogodak na 100 metara. Na 80 smo mogli, a na 100 ne znam tačno koliko treba kompenzacija, vuče na desno. U svakom slučaju imamo precizan pištolj. Na 80 metara odlična preciznost. Idemo dalje. Da probamo sada 3 vrste municije 357 Magnum na balistički gel. Gađat ćemo prvo ovaj semi-jacketed hollow point. Vidite kako je njemu košuljica do gore. Ovako čudno nazubljena. Vidjet ćemo kako će da se otvori. U pitanju je Remington metak. Zatim gađat ćemo ovaj semi-jacketed flat point Hiltenberg. I na kraju ovaj koji je namenjen za streljaštvo bez košuljice, proizvođač Sako, skroz olovo. Prvo gađamo onaj semi-jacketed hollow point Remingtonov. Sada ćemo da gađamo Hiltenberg flat point, semi-jacketed flat point. Ali ajmo bolje prvo da vidimo efekat ovog. Uhvatili smo ga u gelu jer nema izlazne rane. Očekivano zato što se otvorio, ali pogledajte vi tu ulaznu i pogledajte već u gelu na tamo koliko se vidi kakvo otvaranje ovog Remington semi-jacketed hollow point metka. Idemo dalje. Sada probamo Hiltenberg semi-jacketed flat point. Da vidimo da li je on izašao ili smo hvatili njega. Evo ga pogodak ovim flat point Hiltenbergom, koji ima tup vrh onako zarezan. I već odmah vidimo da nije otvaranje kao kod ovog Remingtona, ali imamo prolaz i njegov izlaz. On nije namenjen da se otvori toliko u telu kao hollow point. Idemo probamo još jedan poslednji.
I na kraju ovo puno olovno zrno koje je napravljeno za streljaštvo sa ravnim vrhom, bez košuljice. Malo je pobegao, kreznuli su u metu. Imamo pogodak ovim za streljaštvo. Imamo prolaz, mnogo lepo se vidi, naravno nikakva rana, to je zrno bez košuljice olovno i prošlo. Znači jedino smo uhvatili u gelu onaj Remington Semi-Jacketed Hollow Point. Njega ćemo da izvadimo. Ovdje nećemo da režemo gel po sredini, to jest po ovom pogodku nema potrebe, jer se sve vidi. Prvo da vidimo ranu ovog Flat Point Hiltenberga. Ovo poprilično je opasan i on, ali nije kao Hollow Point. Evo vidimo prolaz, lopatice nisu nešto preterano široke. U svakom slučaju ja jedva čekam da nađemo ono zrno, sada ćemo odmah njega da tražimo. Po sredini Remington Semi-Jacketed Hollow Point. Evo ga. Vidite ovdje transfer energije. Pogledajte te lopatice. Ovo je haos. Evo ga i metak. Evo gdje se zaustavi ugel. Evo ga. Sada ćemo... Ima malo gubljenje mase, što nije dobro. Ali u svakom slučaju transfer energije je ovdje odličan. Ali gubljenje mase zrna. Sada ćemo da ga izvadimo. Evo ga, ovdje se najbolje vidi. Znači, ipak se odvojilo olovo od košuljice. Evo gdje se počelo da se raspada. Nije lepo na kraju, počelo je dobro, prenalo energiju. Evo je košuljica i olovo. Trebalo je da ostane ovako, da zadrži masu. Samo. Ovako, da zadrži masu i da se otvori zajedno sa njom. Lepo otvaranje košuljice, ali olovo ispalo. U svakom slučaju ogroman, kao što smo mogli vidjeti ovdje, ogroman transfer energije. To je bilo to. Idemo dalje. Dužina revolvera Colt Python je 300 mm. Dužina cevi je 150 mm, odnosno 6 inča, a težina 1,3 kg. Kapacitet doboša, odnosno burenceta, kako god ga zvali, je 6 metaka u kalibru 357 Magnum ili ti 38 Special, pošto svaki revolver koji koristi 357 municiju može da koristi 38 Special. Mnogo je prijatniji trze, kao što ste mogli da vidite, i dosta je precizni sa municijom sa 38 Special. Ta težina 1,3 kg se uopšte ne osjeća kod ovog revolvera zato što je neverovatno dobro izbalansiran u ruci. Kada ga uhvatite i dvoručni i jednoručni hvat, to tako lepo leže da je neverovatno. Ovo je zaista kvalitetno napravljen revolver u Coltovom custom shopu koji je do dan danas mnogi smatraju neprevaziđen. Definitivno je najbolji koji sam ja probao. Ono od posebnih karakteristika ovog Colt Pythona je naravno ova masivna, kako da nazovem, masivan komad čelika ispod cevi koje dodaje balansu. Odličan, ali odličan okidač koji je na dvostrukoj akciji fenomenalan, a na jednostrukoj jednostavno samo dodirnete i on mora da opali. Ono što je neobično kod ovog revolvera je način otvaranja. Morate da povučete ovu polugu nazad pa da izgurate doboš, odnosno burence.
Kod mnogih se pomera napred ili se pritiska na dole, ali u svakom slučaju to je najmanji problem da se naviknete. Naravno, ovaj model, ovakav nišan nije bio iz fabrike, to je posebno montiran fiberoptički nišan, ali zato je zadnji nišan fabrički ovakav, sa štelovanjem po visini i po pravcu. Mikrometarski zavrtnji su u pitanju, tako da je neverovatno, može da se upuca da bude precizno oružje. Na samom pištolju vidimo naravno i oznake, Coltov logo, vidimo natpis Piton 357 Magnum CTG, a sa druge strane naravno vidimo oznaku brenda Colt. Naravno, iz fabrici dok se proizvodio je dolazio i sa gumenim i sa drvenim koricama. Neverovatan revolver. Pre nego što izmerimo silinu okidanja, primetili ste da smo koristili u klipu i ove fast loadere ili ti speed loadere, kako ga ko zove. Mnogo je zgodno kada se dovoljno navežbate, ja nemam iskustva, samo ubacite, odvrnete ovo na gore i municija upada u doboš, odnosno u burence. Zanimljivo u svakom slučaju. Da idemo okidač, pošto je okidač fenomenalan, da proverimo kolika je silina okidanja i na dvostrukoj i na jednostrukoj akciji. Prvo ćemo da probamo na dvostrukoj akciji. Da probamo koliko je potrebno na dvostrukoj akciji da opali ovaj Colt Piton. Četiri kilograma i 700. Da probamo još jednom. 4,5. Znači oko 4,5, 4,700 na dvostrukoj akciji, što je odlično. I da probamo sada na jednostrukoj. Tih 4 kg i više na dvostrukoj akciji ne osjećate koliko je lepo izbalansiran okidač. Da probamo jednostruku. 900 grama. Još jednom. 900 grama je okidanje na jednostrukoj akciji, što je bolje od takmičarskih pištolja. Pištolja, ne revolvera. U svakom slučaju ovaj revolver ima neverovatno okidanje. Colt Piton i 2 metka 357 Magnum. Jedan semi-jacketed flat point i jedan semi-jacketed hollow point. Ajmo da imamo flat point. Kako ima razornu moć. Ali baca vatru. A hollow point? Ako kupus nije dovršen ovako, možete lepo da napravite salaticu. Idemo dalje. Pošto je jedan kupus čitav, imamo ovaj semi-jacketed hollow point, stari PPU-ov semi-jacketed hollow point. Da vidimo izlaz, interesuje me zato što ulazna rupa je najobičnija. Ali ga je izneo. Vidite. Ali je kupus i dalje jestiv. Može salatica. Ono što je dobro, što kod revolvera nemate neki poseban način održavanja. Jednostavno otvorite burence, očistite cev, očistite ležište za municiju, očistite malo s polja burence i na pokretnim delovima kap 2 ulja sasvim je dovoljno za neko održavanje i redovno održavanje i podmazivanje. I na kraju, da li je ovo zaista najbolji revolver koji je ikada proizveden?
Ja to ne mogu da vam kažem jer nemam puno iskustva sa revolverima, ali je definitivno najbolji revolver koji sam ja ikada probao. Pre svega, ležanje u ruci, težina koju on ima i kontrola prilikom gađanja čak i 357 Magnum municijom sa 38 specijalje kao malokalibarski. Okidač koji kada vučete na duploj akciji možete vući jednim prstom. Jednostruka akcija, nenormalno dobra, preciznost odlična, kvalitet izrade na vrhunskom nivou. Ovaj revolver čini najboljim revolverom koji sam ja ikada probao, a verovatno je istinita činjenica koju svi tvrde ljubitelji i poznavaoci revolvera da je ovo najbolji revolver ikada proizveden. Nov u Srbiji ne možete da nađete jer je naravno proizvodnja prestala 90. godine u nekim varijantama do 2005. Ali naravno u svakom slučaju nov ne možete naći u prodavnicama. Dok Polon u Srbiji je veoma redak. Možda ima 3 ovakva revolvera u celoj zemlji da su registrovana. Ukoliko i uspete da ga nađete, on bi koštao verovatno oko 3000 eura, zato što na zapadu košta $2000. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko volite naše klipove, možete nas podržati preko Patreona i Paypala. Linkove do naše Patreon strane i do Paypala možete pronaći u opisu ovog videoklipa. A ukoliko volite naš kanal, također prijavite se na naš kanal klikom ovde, podelite video na društvenim mrežama i pratite nas preko Facebooka, Instagrama i Twittera. Vidimo se sljedeći put.